नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आम गाँ ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत जनाऊे। यही इंटरेस्टिंग प्रश्नर उत्तर जानापी आम गाँ ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज प्रथम प्रश्न, केउं जीवर क्षीर पीले बुद्धि प्रखर होता है? चलते देखिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हूँ गाईर क्षीर, ऑप्शन नंबर बी छेलीर क्षीर, ऑप्शन नंबर सी मेंढार क्षीर, ऑप्शन नंबर डी ओटर क्षीर। सांग माने जदि आपण माने यार आंसर जानिचंती ताले वीडियो को पॉज करी आंसर कमेंट रे दियंतु। एही प्रश्नर उत्तर हेउची गाईर क्षीर। चलतु देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न होउची मनीष न शोईकी केते दिन रही पारे? सांग माने आपण माने जदि ए प्रश्नर उत्तर जानिचंती ताले कमेंट रे दियंतु। ऑप्शन होउची 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन। सांग माने जदि वीडियोटी आपन को भल लगुथबो ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यही प्रश्नर उत्तर होउची 12 दिन। गोटे मनीष 12 दिन न शोई रही पारिबो। चलନ୍ତୁ देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न होउची केउं राज्य रे सबुठारु अधिक चा चाष हुए? आपनकर ऑप्शन होउची ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सांग माने जदि आपण माने प्रश्नर उत्तर जानिचंती ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियंतु। यार उत्तर हेउची आसाम। आसाम राज्य रे सबुठारु अधिक चा चाष होइताय। चलନ୍ତୁ देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न होउची केउं देश को सूर्यर देश बोली कहा जाए बा सूर्य उदयर देश बोली कहा जाए? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। सांग माने जदि वीडियोटी आपन को भल लगुथबो ताले गोटे लाइक आउ सांग मानक संगे गोटे शेयर निश्चय करिवे। एही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउची जापान। जापान को सूर्योदयर देश बोली कहा जाए। चलନ୍ତୁ देखिबा परवर्ती प्रश्न। आपण माने समस्ते कोरोना रोग विषय जानिथिबे। केउं देश सर्वप्रथम कोरोना औषध बाहर करथिला? आपणकर ऑप्शन होउची ए रूसिया, बी चीन, सी इंग्लैंड, डी भारत। जेउ बंधु माने ए प्रश्नर सठिक उत्तर जानिचंती कमेंट बॉक्स रे तले लिखंतु। एही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउची रूसिया। रूसिया देश सर्वप्रथम कोरोनार औषध बाहर करथिला। सांग माने चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न हेउची केउं जीव जन्म नेबा समय रे मात्र 1 इंच होइथाय? आपणकर ऑप्शन हेउची ऑप्शन नंबर ए मूसा, ऑप्शन नंबर बी कंगारू, ऑप्शन नंबर सी भालू, ऑप्शन नंबर डी हाथी। एही भली नुआ नुआ प्रश्नर उत्तर जानिया पई आम गाँ ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एही प्रश्नर उत्तर हेउची कंगारू। कंगारू जीव जन्म नेबा समय मात्र 1 इंच होइथाय। चलନ୍ତୁ देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न होउची भारतर केउं गछ लगाइले जेल होइथाय? आपण मानकर ऑप्शन हेउची ऑप्शन नंबर ए लाल चंदन, ऑप्शन नंबर बी तेंतुली, ऑप्शन नंबर सी गंजेई, ऑप्शन नंबर डी नड़िया। तो सांग माने जदि एही प्रश्नर उत्तर आपण माने जानिचंती ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट रे दियंतु। एही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउची गंजेई। गंजेई गछ लगाइले भारत रे जेल होइथाय। चलନ୍ତୁ देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न हेउची आम भारत रे जो 28 राज्य रही से राज्य मध्यरु केउं राज्यर मुख्य भाषा इंग्राजी अटे? ऑप्शन नंबर ए काश्मीर, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो सांग माने जदि आपण माने यार उत्तर जानिचंती ताले उत्तर को कमेंट बॉक्स रे दियंतु। एही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउची नागालैंड। नागालैंड राज्यर मुख्य भाषा इंग्राजी अटे। सांग माने चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न केउं राज्य रे महात्मा गांधींकर जन्म होइतिला? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी काश्मीर, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो सांग माने आपण माने जदि ए प्रश्नर उत्तर जानिचंती ताले उत्तरटी को कमेंट बॉक्स रे दियंतु। एही प्रश्नर सठिक उत्तर हेउची गुजरात। महात्मा गांधी गुजरात रो पोरबंदर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। चलନ୍ତୁ देखिया परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न होउची केउं रेल स्टेशन रे केवल झियो कर्मचारी माने थांती? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी माटुंगा। सांग माने जदि वीडियोटी आपन को भल लागुथबो ताले आम गाँ ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଟୁଙ୍ଗା। ମାଟୁଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କେବଳ ଝିଅ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲାଲକିଲ୍ଲା କେଉଁ ମୋଗଲ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆକବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶାହାଜାହାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକବର। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକବର ମୋଗଲ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶରେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରୁଷିଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୀନ। ଚୀନ ଦେଶରେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶର ପୋଲିସ ମଇଁଷି ଉପରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ପୋଲିସ ମଇଁଷି ଉପରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 3ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 4ଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1ଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2ଟି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲବକୁଶ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବଣିଆ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୂଜାରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଧୋବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗୋପାଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଣିଆ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବଣିଆ ଜାତିର ଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ନିଜର ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ? ଶୁଆ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କାଉ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାଜ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମୟୂର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାଜ। ବାଜ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ।